आमମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତି ରହୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ନିମନ୍ତେ ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ, ଯେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନ ହେଲେ କିପରି ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ବିଷୟର ସୁସମାଚାର ଆଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ କିପରି ଶୋଭାଯୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସମାଚାରର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଶାୟ କହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି? ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ଏଯାଏଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବସିଯିବା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଦରକାର, ମଝି ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଯୋଗ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଅବକାଶରେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଅଟ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦିଅ, ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବୁ। କାନ ଖୋଲି ଦିଅ ଯେପରି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ରୋଗକୁ ଶୁଣିପାରିବୁ। ମୁଖ ଖୋଲି ଦିଅ ଯେପରି ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ହୃଦୟ ଖୋଲି ଦିଅ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହି ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଜୀବନ ଆମେ କାଟିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟମାନେ, salvation is God's way of making us real people. Salvation is God's way of making us real people. ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ କରିବାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ এই যে পরিত্রাণ কথা আমি কହୁଛୁ, আহা ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜେ ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ବା ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ପଥ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବାସ୍ତବ ମନୁଷ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବୁ।
ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଟୁ କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଏହି ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟୁ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ଦ ପିପୁଲ ଦେ ଆର୍ upward to eternity। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ମାର୍ଗରେ ଉପର ଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଇ stands for eternity ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦ ପିପୁଲ those who are downward, traveling downwards to earth। बोले जगत प्रति आसक्त होई जगतर अनुसार जीवन काटती। हेले आमे एठी प्रश्न करिबा, मु ऊर्ध्व को देखी अनंत काल को देखी बा स्वर्ग को देखी जीवन काटुछि, हेवन को देखी जीवन काटुछि ना मु एर्थली लाइफ बा एर्थली भाबरे मु हेल को देखी जीवन काटुछि। तबे मु जो रास्ता रे चालुछि मते जणा मु स्वर्ग आड़े अच्छी ना नरक आड़े अच्छी, हेवन आड़े अच्छी ना हेल आड़े अच्छी। जीसु सर्वदा चेष्टा करती आम प्रत्येक को हेवन आड़े नेबा पाई, आउ सेठी पाई हेवन आड़े नेबा पाई परित्राण आवश्यक। परित्राण पाइबा पाई, परित्राण माने साधारण अर्थ होछि रक्षा। साधारण अर्थ होछि रक्षा। किपरि रक्षा? धरि नियंतु आमे रास्ता रे जाउछु, आ हठात निज बंधु सहित जाऊँ, हठात गोटे गाड़ी आम पछरे आसुची, हॉर्न देला आ समान माड़ी आसुची, किंतु जदि आमर बंधु हाथ धरी टिके झिकी देला आ से गाड़ी ठारू बा दुर्घटना ठारू आम रक्षा पाइलु, सेटा मध्य गोटे रक्षा, परित्राण अटे। ठीक तद्रूप जीशु ख्रीस्ट आमे मरिबा जगारे से आमर हाथ धरी आमानकु टाणी अलगा करिदेले, जेपरि आमे से पथरे जाउथिलु, नरकर पथरे जाउथिलु, स्वर्गर पथ आड़क बढ़िया जीवन अच्छे। जदि एक्सीडेंट होता तेबे आम मरी थांतु, किंतु प्रभु जीशु ख्रीस्ट क्रूसरे निज को उत्सर्ग करी मो जगारे से रहिले, आउ से कहबा अनुसार से हाथ धरिले आमको टाणी तांको पाखरे रखिले, आउ से निजे से दुर्घटना पाखे गले, आउ से मृत्युवरण करे। तेणु प्रिय माने आमे निजर चेष्टारे निजे अर्जित धर्म कर्म, निजे अर्जित ज्ञान बुद्धि, निजे अर्जित प्रत्येक विषय नहीं रक्षा पाई पारिबु नहीं। कारण आमर जेते सब चिंता सब मंद। जदि आमे किछि गोटे भलो काम करिया पई चाहू, आमर हिडन एजेंडा थाए, आमे कोन लाभ करिबु। जदि आमे समाज पई किछि करिबा पई चाहू, अनेक लोक अछंती दान दक्षिणा देवा पई आगबर, किंतु सेमानकर हिडन एजेंडा कोन थिबो अनेक समय रे मत टिके लोक रेकग्नाइज करते। एटा साधारण कथा। मंत्री माने भोट नेबा पई आसंती, सेमानकर हिडन एजेंडा कोन थाए, हमको भोट देले मु तापरे से कार्य रे बसिबी आ धन अर्जन करिबी कोन करिबी। तबे आमे मनुष्य माने प्रकृत रे स्वार्थवादी, हम निज चेष्टा रे आमे रक्षा पाई पारिबु नहीं। सेति पई जीशु ख्रीस्ट से निजे आसिले आम मानक पाई से मृत्युवरण कले। से जिते निरुपाय थिलु, लिखा जाए रोमियो तार 5 पर्व 6 पदरे, रोमियो 5 पर्व 6 पदरे कहा जाए, कारण जेतेबेले आम्भे माने निरुपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे अधार्मिक मानक निमंते मृत्यु भोग कले। आमे उपाय भिन्न थिलु। अनेक आज पर्यंत चेष्टा करूछंती निजर प्रचेष्टा रे परित्राण पाइबा पई। भिन्न भिन्न धर्म रे जदि देखिबु, सकाळे पाहंत्यारे उठी गाधैबा द्वारा परित्राण प्राप्त हो। अनेक भावती गंगा नदी रे जाई स्नान कले परित्राण प्राप्त हो। ता माने से माने निजर कर्म रे से माने विश्वास करती। जेतेबेले गोटे ऋतु आसे आ जो समय अनेक काउडिया वाला माने से माने एते परिश्रम चप्पल जोता बुट सब थाई मध्य खाली पादरे चाली चाली केते पाखापाखि 100 किलोमीटर मध्य से माने जाता करो। कौन पाई? रक्षा पाइबा पाई। हेले ए रक्षा निजर चेष्टा द्वारा देखंतु से काउडिया वाला मानकर जीवन 2 दिन परे आउ से मानकर जीवन शैली एपरी जेते ए दिन गुडी कर से माने मद मांस खांती नाही, किंतु जेतेबेले सरी जाय तापर से मानकर कार्यकलाप आरंभ होय। तबे हमर निजर चेष्टा द्वारा हमें केबे परित्राण पाइबु नाही।
केवल केवल जीशु को विश्वास करने द्वारा तांकर मार्गरे गति करने द्वारा आमे परित्राण प्राप्त हो। तेणु आमे आगामी दिन बंचुचु। आज शास्त्रांश रोमियो तार 10 पर्व 9 पद 17 पद दे मु कहबा चाहे एक्सेप्ट जीसस फॉर बेटर टुमोरो। एक्सेप्ट जीसस फॉर बेटर टुमोरो अर्थात आसंता काली जेपरी उत्तम हेबो सेथि निमंते जीशु को ग्रहण कर। तबे आसंता काली आमर उत्तम नाही कारण आमे नरकगामी अछु हेल आड़ को गति करूछु। उत्तम हेबा पई अर्थात स्वर्ग आड़े गति करिबा पई आम प्रत्येकम को जीशु को ग्रहण करिबा को पड़िबो। एक्सेप्ट जीसस फॉर बेटर टुमोरो। आसंता काली भलो हेबा पई आमे कोन करूछु। प्रिय माने रोमियो चिठाऊ पाउलंको द्वारा लिखित चिठी अटे। आउ से समय रोमन गवर्नमेंट से समय रोमन गवर्नमेंट रो प्रमुख सहर होची रोम। आउ रोम रे प्रभु को विश्वास करुथिबा लोक माने थिले। आउ सेमानंकु पाउल चिठी लिखुछथि करंतिय मंडली रे रही करंतिय बोली सहर रे रही से रोम को चिठी लिखुछंती 57 ख्रीष्टाब्द रे। आउ से समय रे ख्रिस्टियन लोक मानंकु जिहुदी मानंको द्वारा धीरे धीरे ताड़ना आरंभ होइतिला। किंतु रोम रे ऑफिशियली रोमन गवर्नमेंट द्वारा रोम सम्राट द्वारा से मानकु निंदा ताड़ना आरंभ होई नथिला। एहारो 7 वर्ष परे 57 त माने 64 ख्रीष्टाब्द रे प्रथम करी रोमन गवर्नमेंट द्वारा ख्रिस्टियन मानकु ताड़ना आरंभ हेले ए ताड़ना आरंभ होगा समय रे सेमानकर जीवन रे गोटे इतस्थितता आसिला। आज वर्तमान रो भारत रो परिस्थिति लक्ष्य करंतु कि अफगानिस्तान रो लक्ष्य करंतु कि पृथ्वी रो विभिन्न स्थान रे लक्ष्य करंतु वर्तमान ख्रिस्टियन मानक प्रति ताड़ना बढ़िबारे लागिछि। प्रोसिक्यूशन इज इंक्रीजिंग दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। हेले एई परिस्थिति मध्य रे उत्तम काली आमे केमति कल्पना करिबा। हमको तो दरकार अच्छी जदि दरकार पड़े जीशु को मु जानी नहीं तुम्हें जहा करिबो कहिबो मु सेया करिबी बोली आमे कहिदु। किंतु जीशु को ग्रहण कले ताको स्वीकार कले ही बेटर टुमोरो हबो। टुमोरो केवल काली विषय नुहे। टुमोरो हमर भविष्यत अनंत कालीनता को बुझाए। से टुमोरो पई से आसंता दिन पई आमे कोन करूछु। तो प्रभु आसंता दिन को ठीक करिबा पई आमर आसंता दिन आगामी दिन गुड़िक नरकगामी थिला आउ स्वर्गगामी करैबा पई प्रभु आम मानक गोटे सुजोग दैछंती। तेणु प्रथम विषय है तीनोटी कथा कह। प्रथम विषय है प्रिविलेज दैट वर्थ योग्य करे मूल्यवान करे। प्रभु आम गोटे मूल्यवान करबा पई से हमको सुजोग दउछंती। आज प्रभु आम बंचाई रखिछंती सुजोग दउछंती काली की मो पिला भल हेबो नरक गमन करिबा ठारू स्वर्ग आड़कू गमन करिबो। ए लक्ष्य प्रभुଙ୍କର सेति पय हमको जीवन दैछंती नुआ जीवन। प्रिय माने जेते बेले मध्य आमे ए सुजोग को व्यवहार करिबु प्रभु आम जीवन को उत्तमता परिवर्तन करिवे आ स्वर्ग आड़कू पढ़ाई देबे। तेणु कहा जाए ग्रेट कहा जाए कौन जे आम जीवन रे जीशु को ग्रहण करने द्वारा आम जीवन रे परिवर्तन आसे। जेतेबेले आम जीशु को ग्रहण करिबु आमे नरकगामी ठारू स्वर्ग आड़ को गति करिबु। किपरि संभव पाउलंको जीवन रे आमे लक्ष्य करिबा। पौल तांको पूर्व नाम सौल थिला साउल थिला आ से परिवर्तित हले। आ साउल नाम धारण करिथिबा समय रे आमे जानिछु से नरघातक हत्याकारी भावे परिचित थिले। तबे नर हत्या करुथिले 10 आज्ञा को विरुद्ध रे जीवार से कहूथिले मु सब आज्ञा पालन करूछि किंतु से झुंटी पडुथिले जेहेतु से स्तिफानंको मृत्युर साक्षी थिले। स्तिफानंको तांको पाद तळे हत्या करा जाइथिला। तबे साउल पाउल हेले तांको जीवन परिवर्तित हैला। आ जे कि ख्रिस्टियन मान को निंदा करुथिले ताड़ना करुथिले तांको जीवन परिवर्तित हैला। केते सरल हेले
ସେ କହିଲେ ମାରିବା ଲୋକ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରେ ଜାଣିବେ। ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବେ, ଆମେ କେ ଜାଣେ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ପାଉଲଙ୍କର କଥା ସେହିପରି। ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୀର ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଆରମ୍ଭ କରାଇଲେ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିଲା, ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏଲାଉ କରାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ରୋମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେ ସମ୍ରାଟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ହତ୍ୟାର ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଥରେ ଯେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସର୍କସ୍ ସଦୃଶ୍ୟ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଲୋକ ବସିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଆଉ ମଝିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଭୋକିଲା ସିଂହମାନଙ୍କୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଥିଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲାଇ ରାତି ସାରା କିରାସିନ ଭଳିଆ ଢାଳି ଦେଇ ରାତି ସାରା ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କୁ କରତ ଦ୍ୱାରା ଚିରା ହେଲା, ଅନେକଙ୍କୁ ଜଳନ୍ତା ବା ଉତ୍ତପ୍ତ ତେଲରେ ଛଣା ହେଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ ଗେଟ୍ ବେଟର ଟୁମୋରୋ, ଭଲ ଦିନ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ସେସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଡ଼ନାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ସତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ଖାଲି ଆମେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ 9 ପଦ ପଢ଼ିବୁ, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 9 ପଦ, ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ନିନ୍ଦା, ଯେତେ ତାଡ଼ନା, ଯେତେ ଅପମାନ, ଏପରିକି ଯଦି ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବାର ଦମ୍ଭ ଥିବା ଦରକାର, କରେଜ ଥିବା ଦରକାର, ଡେୟାର ଥିବା ଦରକାର, ଗଟ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଯଦି ଏତିକି କରିପାରୁନୁ, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୃହୀତ ହେବୁ ନାହିଁ। କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା, କେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କେମିତି ଗଟ୍ସ ପାଇବୁ, ସାହସ ଶକ୍ତି କେମିତି ପାଇବୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେଜାଣେ ଖାଲି ସେ ପାଟିରେ ହେଉନଛି, ଭିତରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଟିରେ ଅଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଭିତରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି। ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିବ? 3ଟି ସି କହିବି। ପ୍ରଥମ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମ ସି, କରେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। କରେକ୍ଟ, ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପିତର was expert in fishing. ପିତର ସେ ଦକ୍ଷ, ମାଛ ଧରିବାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର ତୁମେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଯାଇ ଜାଲ ପକାଅ, ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ୟୁ ଆର୍ ଏ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ତୁମେ କେମିତି କହୁଛ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସମୁଦ୍ର ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଜନ୍ମରୁ ମାଛ ଧରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ଜାଲ ପକାଇଲେ, ମାଛ ଧରିଲେ। ମାଛ ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗତିକ ଭାବେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଅଭିଜ୍ଞ, ମୁଁ ଦକ୍ଷ ଲୋକ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମାଛୁଆ, ଏକ୍ସପର୍ଟ ଇନ୍ ଫିସିଂ, ସେ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର। ଜାଗତିକ ଭାବେ ଯୀଶୁ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଥିଲେ, କ'ଣ ବଢ଼େଇ
ବଢ଼େଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସି ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ 5 ପର୍ବ ଲୁକ 5 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ପଢ଼ିବୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ। ତା ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗିଭିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ହିମ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିବୁ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ, ବିଜନେସରେ, ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆସୁଛୁ ଆମର ରିଏଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଜାଣିବା ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ନହୁଁ, ଏହା ଆମକୁ କରେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ କଥା, କରେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଉପରେ, ନା ଧନ ଉପରେ, ନା ପଦ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି? এটা ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କରେକ୍ଟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସି, କନେକ୍ଟ ୟୋର ସେଭିୟର। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାଇଁ, କରେକ୍ଟ ୟୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କନେକ୍ଟ ୟୋର ସେଭିୟର। ତୁମେ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବ ମୋ ପଛରେ ଚାଲି, ସେତେବେଳେ ପିତର ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତେବେ ପିତର କହିଲେ ଯେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏଲିୟ, କେହି କହୁଛନ୍ତି ଭାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ପିତର କହିଲେ ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତା ମାନେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି ଏପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଠନ କଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା କଥା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସି, କନେକ୍ଟ ଟୁ ୟୋର ସେଭିୟର, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ। ତୃତୀୟ ସି, କନଫର୍ମ ୟୋର ସାଲଭେସନ୍। କନଫର୍ମ ୟୋର ସାଲଭେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ପିତର ଚାଲୁଥିଲେ ସତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 14 ପର୍ବ 25ରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଯୀଶୁ ରାତିରେ ବା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ପିତର ଦେଖିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ନୌକାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାବିଲେ ସେ ଭୂତ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଭୂତ ଜଣେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ, ତେବେ ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛି, ହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତେବେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିକି ଆସ। ହେଲେ ସେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଳ ଟଳମଳ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷତ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ, ଆଉ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବାର ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ତେବେ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ 11 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ବୋକା ଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ? ସେମାନେ ତ ଆରାମରେ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତେ, ବଢ଼ିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପିତର, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜହନ, ଯେତେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ହତ ହେବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଆମକୁ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦିଅ ପଛେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲେ। ଅନେକ କଥା
तेबे एक गट्स कोठु आसिला एक गट्स से मानको आसंता उत्तम दिन पई आसिला मते स्वर्ग रे पसिबार अछि सेथि पई मु यीशु को मुखरे स्वीकार करबा को पड़िबो जदि स्वीकार करिवि नाही मो स्वर्ग अनुगामी नहे मो नरक अनुगामी तेबे एठी हमें देखुछु जदि मुखरे यीशु को प्रभु बोली स्वीकार करते परित्राण प्राप्त हो तापर द्वितीय कथा सेठी लिखा अछि हृदय रे विश्वास करबा द्वारा हृदय रे विश्वास करबा द्वारा तेबे हृदय रे विश्वास कथा जदि हम चिंता करिबे भाबंतु केते जन को उदाहरण रह अब्राहम कर कथा जेतले हमें एप्री पुस्तक तार 11 पर्व पढुछु विश्वास रो अध्याय रे आ एप्री 11 तार 8 पद टिके काढी पढंतु आ सेठी लिखा जाए कोन विश्वास द्वारा अब्राहम आह्वान प्राप्त हुअन्ते जो देश से अधिकार स्वरूप पाइबा को जाउथिले आज्ञा मोहि सेठाकु बाहरी गले पुणी से केउठाकु जाउ अछंती ताहा जानी नथिले सुधा न जानी थिले सुधा बाहरी गले व्हाट ए फेथ नेकी मु कहूतिली थरे जे अब्राहम गरीब लोक नथिले जो जागा रे से थिले ऊर बोली जो जागा यह मेसोपोटामिया रो मोस्ट पॉपुलर सिटी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी मोस्ट प्रॉपर्टी थिबा सिटी आ तांकर बापा भलो जागा रे थिबा लोक भलो पद रे थिले निम्रोद बोली जणे कथा आमे पढुछु निम्रोद होचंती से व्यक्ति जे बाबिल गड तयारी करिवा पाई तांकर मुख्य स्थान रहिथिला बाबिल गड तयारी करिथिबा लोकर ए अब्राहम कर बापा 13 से सेमानकर सैन्य मानकर सेनापति थिले निम्रोद राजांकर सेनापति थिले 13 तांकर औरसरे जात अब्राहम तांकर सब धन संपत्तिर अधिकारी कारण फोर फादर माने एते धनी तेबे सब छाड़ी जेते बेले आदि पुस्तक रे परमेश्वर अब्राहम को कहिले गेट आउट फ्रॉम योर कंट्री गेट आउट फ्रॉम योर फादर्स होम गेट आउट फ्रॉम दिस आइडोलेट्री सिटी ए प्रतिमा पूजा कि तुम परिवार तुम देश को सब छाड़ से जानी ना प्रभु ताको कही ना अमुक देश रे जाई रुह बोली कही ना से लक्ष्य करूँ लिखा जाए से 11 पर्व 8 पद एप्री रे पुणी से केउठाकु जाउ अछंती ताहा न जानी सुधा बाहरी गले व्हाट ए फेथ भयंकर विश्वास है तेरे से विश्वास कथा में आ सेति पई से विश्वास हमन को गट्स दिए प्रभु ऊपर जदि विश्वास करूछु जे से हमको आसंता दिन गुडी करे स्वर्ग रे पहुंचाइबे तबे हमें से गट्स पाइबु से साहस से शक्ति से दंभ पाइबु से दंभ रे दानिएल कर कथा भाबंतु दानिएल कहिले जे मु प्रभु को छड़ा काहाकू मुंडिया मारिबी नहीं पृथ्वी रे जते देवी देवता थांतु जते राजा राजुड़ा थांतु राजा को कथा नहीं कि कहा कथा नहीं प्रभु को अस्वीकार करी मु बंची पारिबी नहीं किंतु प्रभु जदि मोर सहा अछंती केही मारिबा पाई चाहिले मध्य मु मरिबी नहीं ही हैज दैट फेथ ताकर से पर विश्वास दिला सेति पाई ताकु सिंह गर्त रे सुद्धा पका गला किंतु सिंहर मुख बंद कले परमेश्वर ठीक तो कि विश्वास देखंतु सिंह गात रे पकांतु नो प्रॉब्लम हु केयर्स कारण गॉड प्रोटेक्ट्स अस ईश्वर हमको सुरक्षा दियते से जानि थिले सदरक मयसक अवेदनगर करथा चिंता करिबा तीन जण को कुहा गला तुमे जदी सही केते 60 हाथ ना केते 60 फुट उच्च मूर्ति को प्रणाम करिबो नाही तबे तुमको अग्नि रे पका जीवो से मान कहले हु केयर्स का को आमे प्रभु जीवित ईश्वर को मानिबा लोक एपरि कार्य आमे करिबो नाही ईश्वर को आमे विश्वास करथिबा लोक अस्वीकार केबे करिबो नाही आमको पछे से कोठी पकाओ निया रे सुधा पकाओ नो प्रॉब्लम किछ असुविधा नहीं व्हाट हैपेन कोन हैला पे माने चतुर्थ पुरुष होई ईश्वर से मान को उद्धार कले तबे प्रिय माने आमे जदि हृदय विश्वास करिबु जे भविष्य तो हमर उत्तम अटे प्रभु हम मान को सहित अछंती तेबे केबे मध्ये हमें प्रभु को अस्वीकार करिबो नाही लेइंग ऑन गॉड प्रोटेक्ट अस
प्रभु को ऊपर भरोसा करने द्वारा आम सुरक्षा प्राप्त हो यह आम जाना प्रिय माने आम प्रभु को ऊपर निर्भर करने द्वारा प्रभु को विश्वास करने द्वारा आमर मूल्य बढ़ी जाए प्रभु को आगे आमर मूल्य बढ़ी जाए मोर पिला मोर पुओ मोर झील केमती परिस्थिति अच्छा हृदय विगलित हुए जितेबाला इस्राएल गोष्ठी मिस्र थे हृदय विगलित होता जितेबाला मिशनीय माने निंदा ताड़ना करते से कहते 3 पर्व यात्रा पुस्तक 3 पर्व से क्रंदन मु शुणुछि से दुख मु देखुछि आमर मध्य से सब विषय देखुं भावतु ना जे ईश्वर आमको देखुना से देखुं अनुक्षण कर परीक्षा पाए ए सुजोग दौरान शैतान को आमको परीक्षा करामको निंदा कराड़ना कर परीक्षा समय आम मुखरे स्वीकार करुछु तो हृदय विश्वास करुछु तो तेबे ही आम अनंत जीवन निमंते रक्षा पाइबु परित्राण पाइबु प्रथम विषय कहली प्रिविलेज दैट वर्थ सुजोग अच्छी आज पर्यंत रियल क्रिश्चियन हेबा स्वर्गगामी क्रिश्चियन भावे प्रभु को स्वीकार करवा हृदय विश्वास रखा प्रभु उद्धार कर द्वितीय विषय प्रेयर दैट वर्क्स प्रेयर दैट वर्क्स प्रार्थना जहाँ कार्य करे प्रार्थना करुथिबा लोक जीवन रे से अनुभव करें प्रार्थना सब कार्य करे प्रिय माने जदि आम प्रार्थना करिछु केबे लज्जित हेबु नाही सेथिपाई जेतेबेला आमे पढुछु रोमियो 10 पर्व तार 13 पद रे लिखा जाए कारण जे केही प्रभु को नाम धरी प्रार्थना करिवो से परित्राण पाइबो आमे रक्षा पाइबो जदि आमे प्रार्थना करिवो प्रार्थना करू नथिबा केही रक्षा पाइबे नै बी सियोर ही जानतु आज सकाळे केते जण आंठु पाती आमे प्रार्थना करी आसीछु प्रार्थना नथिबा क्रिश्चियन कहतली दे डोंट हैव हार्ट हृदय नाही हृदय नथिबा मनुष्य बंची पारे के प्रिय मान हृदय नथिबा लोक हृदय पड़ा होइतो से बंची थिबो कारण डाक्टर माने पल्स आउ हार्ट बीट चेक करथि पल्स जदि मोटा होइतो जना पड़िबोनी तथापि हार्ट बीट से मान चेक करथि जदि हार्ट नथिबो मनुष्यर शरीर रे he or she is dead से मृत अटे तेबे आमे जदि प्रार्थना करिना हूँ तेबे आमे डेड क्रिश्चियन खाली कहूछु आर्टिफिशियल क्रिश्चियन कृत्रिम क्रिश्चियन आमे कहूछु क्रिश्चियन बोली किंतु हमर हार्ट बीट चली नहीं कारण प्रेयर इज द हार्ट ऑफ क्रिश्चियन लिविंग प्रार्थना होची क्रिश्चियन लोक मानकर जीवन अटे तेणु प्रार्थना आ लिखा जाए सेठी कौन बोले लिखा जाए 14 पद रे तेबे जाहाकू से माने विश्वास करि नाहंती ताहांको निकटरे किपरि प्रार्थना करिवे आमे काई प्रार्थना करिनु जानुछंती जदि आमे आज प्रार्थना करनु काई करिना कारण आमे विश्वास करनु यीशुଙ୍କୁ सेथि पई आमे प्रार्थना करनु देयर इज अ रीजन काई आमे प्रार्थना करिनु आज आंटू भागिनु कारण आमे विश्वास करनु यीशुଙ୍କୁ प्रभु भावे विश्वास करूनु से आमर जीवन अधिकारी आगामी दिन को उत्तम करिवे विश्वास आमे करूनु सेति पई प्रार्थना करूनु तापर लिखा जाए पुणी जाहांको कथा से माने सुनी नाहंती किपरि ताहांको ठारे विश्वास करिवे जीशुंकर आश्चर्य कार्य बा परमेश्वर को विगत दिन रे करा जाइथिबा कार्य गुडी को जदि आमे विश्वास करिनु केमति आमे प्रार्थना करिवे ते प्रभु करिथिबा कार्य गुडा को आमे विश्वास करिवा को पड़िबो तेबे ही आमे निर्भर करी प्रभु ठारे प्रार्थना करिबो प्रिय माने प्रेयर ब्रिंग्स चेंजेस इन मी प्रार्थना आम मोर व्यक्तिगत जीवन रे परिवर्तन आनिबो प्रेयर इज पुटिंग सेल्फ इन गॉड्स हैंड प्रार्थना होची निजको ईश्वरकर हाथ रे समर्पण जहा हे जाऊ पछे प्रभु मु तुमको छाड़िबि नै पुटिंग ईश्वरकर हाथ रे निजको समर्पण करिवे देवा विषय प्रार्थना प्रेयर चेंजेस योर ऑल लाइफ सर्कमस्टांसेस सब परिस्थिति प्रार्थना परिवर्तन करि पारे सेति पई कह जाय प्रेयर मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल प्रार्थना सब असंभव विषय करि पारे किंतु जो माने विश्वास करंती नै से मानकर पाखरे किछि होबो हम डाउट रे थिबु तब किछि होबार चांस नै कारण हम विश्वास नै हम ठारे ते माने प्रार्थना एपरि एक कार्य सेति पई पाउल ताकू गुरुत्व दे कहउछंती प्रथम एला मुखरे स्वीकार करबा हृदय रे विश्वास करबा हृदय रे फील करबा तापरे प्रार्थना करबा विश्वास करूथिले प्रार्थना निर्भर करियबो प्रभु उपरे आ सेति पई
କେତେ ଉଦାହରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ମନେ ପକାଉ ପ୍ରେୟର ପାର୍ଟ ଦ ରେଡ୍ ସି ଫର ମୋଜେସ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋହିତ ସାଗର ବା ସୁପ୍ ସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲା ମଶାଙ୍କ ପାଇଁ। ମଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି କର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ତୁମେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ। ବାଡ଼ି ଉଠେଇଲେ, ଯଷ୍ଟି ଉଠେଇଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ସୁପ୍ ସାଗରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ। ପ୍ରେୟର କ୍ଲୋଜ ଦ ଲାୟନ୍ସ ମାଉଥ ଫର ଡାନିଏଲ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନିଏଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଂହର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲା। କଣ କରି ନପାରେ। ପ୍ରେୟର ମେଡ୍ ଦ ସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ଜୋସୁଆ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଜିହୋଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇପାରିଲେ, ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଜିହୋଶୁଆ ତାର 10 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିହୋଶୁଆ 10 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ବୋଲେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲା, ସେମାନେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଜିହୋଶୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଏଲିଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଲେଖାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯାକୁବ ତାର 5 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 18 ପଦ। କଣ ହେଇଛି? ଯାକୁବ 5 17 ଆଉ 18 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଲେଖାଯାଏ ଏଲିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଆମେ କହିପାରୁ they are more righteous people, they are spiritual people, we are earthly people। ଜାଗତିକ ଲୋକ ଆମେ, ସେମାନେ କେତେ ଧାର୍ମିକ, କେତେ ଭଲ ଲୋକ। ନାଇଁ, ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଲେଖାଯାଏ ଆମ ଭଳିଆ ଏଲିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାରିଫତ ନଗରକୁ ପଠାଗଲା। ସେ ବିଧବା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବେ, ମାନେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି? କଣ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି? ବାଇବଲ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇବଲ ନଥାଇ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇଛୁ, ଅସୁବିଧା। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କଣ କଲେ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରିୟମାନେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ କାଳ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି ହେକା ହେଲାନି, ବର୍ଷା ହେଲାନି। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କିଏ ବନ୍ଦ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କଲେ। କାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି? ଏଲିଓଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି। ପ୍ରେୟର ଷ୍ଟପ୍ ଦ ରେନ୍। ତାପରେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଥରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର କଥା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଆହାବ ରାଜାଙ୍କର ସମୟର କଥା ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 17 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆଉ 18 ପର୍ବ 1 ପଦ, 17 ପର୍ବ 18 ପର୍ବ ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଲିଓ କାହିଁକି ସେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେବା ପାଇଁ, ବର୍ଷା ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଆହାବ ରାଜା ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆହାବ ରାଜାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଭୂମି ଆପଣା ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି। ଏଲିଓ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଆମ ଭଳିଆ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ରୋଟେସନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ କେମିତି ଡ୍ରଫ୍ଟ ହେଇଥିବ, କେମିତି ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ସାଜିଥିବ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ ଆମ ଜୀବନ, ସେ ଦେଶ ଭଳିଆ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆଉ ଥରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୂମି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା, ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ, ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ପ୍ରାର୍ଥନା, what prayer can do? Prayer raises the Lazarus from death. ଲାଜାରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଲାଜାର ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟମାନେ?
यीशु ख्रीष्ट मते प्रार्थना कर ईश्वर पुत्र से जदि प्रार्थना करूछंती पितांक ठारे तेबे आमे के तांको ऊपर जदि से निर्भर करछ तो हु या आमे के आमे निजर गर्व दम्भ मु काहे की आमर प्रार्थनार टाइमिंग केमती मु केते समय प्रभु को प्रार्थना करूची मु केते समय बाइबल ध्यान करूची मु केते समय प्रभु को ऊपर निर्भर करूची मु तो जागतिक भाव रे पूरा माजी जाई मते विभिन्न कार्य अछि मु बेसी व्यस्त अछि मु सेति पई प्रार्थना करि पारु नै मु सेति पई गिरजा आसी पारु नै मु सेति पई प्रभु को समय दे पारु नै जणा पड़िबो समय आसीबो जणा पड़िबो मु कोथि पई समय दउ नथिली देबार थिला प्रिय मान जीशु प्रार्थना कले से कथा लिखा जाए जोहन तार 11 पर्व 41 पद रु 44 पद मध्य जोहन 11 पर्व तार 41 रु 44 पद रे लिखा जाए जीशु कोन करछते आ जीशु ऊर्ध्व दृष्टि करी कहिले प्रार्थना करछते ऊर्ध्व दृष्टि करी पिता तुम्हे मोर प्रार्थना सुनिलो बोली मु तुमको धन्यवाद दउछि प्रिय माने जीशु मते प्रार्थना करूछंती कहउछंती प्रभु पिता तुमको धन्यवाद दउछि तुम्हे जे सर्वदा मोर प्रार्थना सुनी थाओ एहा मु जानी थिली कुकाल प्रिय माने एटा जानी थिली कुकाल पास्ट था माने एक्सपीरियंस्ड हेबार अछि अतीत दिन गुड़िकर उदाहरण देखी आमे हृदबोध करिवार अछि अतीत दिन गुड़ी रे आपण माने करिथिबे प्रार्थना आपण मानक पई के प्रार्थना करिथिबे सेति पई आज जीवित अछंती नले विभिन्न समय विभिन्न रोग आसीछि मृत्यु मुखरे आपण माने थिले प्रभु आपण मानकु सुस्थता देले प्रार्थनार उत्तर ताहा ओटे से सब को भूली जीवा की भूलंतु नै सेति पई यीशु मते कहउछंती तुमे सर्वदा मोर प्रार्थना सुनी थाओ एहा मु जानिथिली किंतु जेउ लोक समूह चतुर्दिगरे ठिया होई अछंती तुम्बे मते प्रेरणा करियछ बोली से माने जे विश्वास करिवे एथि पाई सेमानन हेतु मु हे कहिली से हा कोई उच्च स्वर रे डाकी कहिले लाजर बाहरी आसो तापर कोन होइछि मृत लोकटी बाहरी आसिला तार हाथ पाद समाधि वस्त्र रे बंधा होइतिला पुणी तांको मुख रे खंडे गामुछा गुडा होइतिला जीसु सेमान को कहिले ताहांको बंधन फिटाई चालिबा को दियो जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना कर मला लोक उठै पारत अनेक इतिहास में मध्य अनेक घटना गुडी अछि विश्वास सब किछि करि पारे प्रेयर दैट वर्क्स प्रार्थना करिवो किंतु हमर विश्वास मजबूत हेबा दरकार द्वितीय विषय कहि तृतीय विषय और शेष विषय प्रीचिंग दैट विन्स प्रीचिंग दैट विन्स 15 रु 17 पद रे लिखा अछि कोन 15 रु 17 पद रे पुणी प्रेरित न हेले किपरि प्रचार करिवे जेपरि लेखा अछि जे माने शुभ विषय सुसमाचार आनंती सेमानकर पाद किपरि शोभायुक्त तो प्रिय माने वर्तमान आसी प्रीचिंग हेले आमे सुनिबार अछि आमे तो कहबा लोक कहि जाइछु सेठ लेखा अछि 17 पद रे विश्वास श्रवण रु जात श्रवण ईश्वरंकर वाक्य द्वारा हुए तबे आज सुनिबार समय नहीं रविवार दिन होची प्रभुंक ठारू सुनिबार दिन प्रचार सुनिबार दिन आ प्रचार सुनिले ही आमे विजय हेबु प्रचार जहा विजय करे प्रचार सुनिबा द्वारा विजय प्रिय माने पितर गोटे साधारण लोक थे बट व्हेन ही प्रीच्ड जेते बेले से प्रचार कले लिखा जाए प्रेरित तार 2 पर्व 41 पद रे 3000 लोक बाप्तिजित हेले केते पावरफुल प्रीचिंग भाबी देखंतु कारण हृदय रे नेबा को पड़िबो सुनिबा को पड़िबो आमे तो खाली कहिबो आमे कहिबो आमे जुक्ति करिबो आमे सब करू सुनिबार लोक नाही आमे प्रिय माने एठी सुनिबा को पड़िबो श्रवण विश्वास श्रवण सुनिबा द्वारा ही विश्वास जागृत हुए तापरे केवल सेति को पितर आउ थरे प्रचार कले प्रेरित 4 पर्व 4 पद कहे 5000 लोक यीशु को विश्वास कले प्रचार पर सुनिबा द्वारा केते परिवर्तन आसे आपण मान जानत हेले जा कुछ दायित्व दिया जाय से कार्य करूछंती डोंट इंटरफेयर देम जाकु जहा कार्य दिया है से दायित्व से माने साधन करूछंती सेति पाई लिखा जाए जेउ माने शुभ विषयर
समाचार आणती सेमानଙ୍କର पाद किपरि शोभायुक्त। प्रिय माने वर्तमान मंडली भयंकर परिस्थिति अछि। जैलु मंडली वर्तमान स्ट्रगल करुछि। हु इज पावरफुल इन द चर्च? बड़ समस्या रे आमे अछु। आइदर पास्टर्स, प्रीचर्स, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और वी आर कॉमन बिलीवर्स। क्यों मान मु बुझी पारु आपणकर ऑफिस रे आमर काम कौन? आमर ऑफिस रे आपण मानकर काम कौन? कीप फ्रीडम टू वर्क फॉर बेटर टुमोरो। एठी अनेक समय आम जीवन रे सेपरि अछि। जेतेबेले अनेक समय प्रभुकर लोक माने मध्ये ट्रैक आउट हियंती। ट्रैक आउट काई होंती? कारण से माने मध्ये जागतिक मनुष्य बेले बेले समस्त को संतुष्ट करिया पाई जाई ट्रैक आउट होंती। जो माने न्याय कथा कहती नहीं हेले से न्याय कथा न कहवा द्वारा समस्त को सुहाइला भाया कहले असुविधा। वी नीड टू बी पार्टिकुलर पूरा रियल बार मु को काम रे अछि से काम करिवार अछि। वर्तमान चैलेंज अछि हु विल टेक केयर ऑफ द चर्च नि साधारण लोक ना मंडलीर पालक बड़ डेंजर। साधारण लोक कहवा जदि ग्राम पंचायत कहवा कि सभा समितिर पद पदवी केते वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष किंतु से माने मंडली को एते आत्मिकतार सहित काम करी बोले बड़ डेंजर। केते संभव आम विश्वस्त रहिबु जे माने कॉलिंग नहीं डेडिकेशन नहीं 2 वर्ष पई आसंती लक्ष लक्ष टंका याड शेयर करी पळाती। अनेक मंडलीर उदाहरण तांको हिसाब दब जेतबे इलेक्शन आसे से इलेक्शन कंडक्ट करिवा पई एते मुंड बथा कोर्ट कचेरी भितरे पसुवा को पड़ुची बड़ बड़ कष्ट। किंतु वर्तमान पालक माने 4 वर्ष 8 वर्ष पाठ पढ़ी आइला परे से मान को मंडली किछि अधिकार नहीं। यू टेक केयर ऑफ द स्पिरिचुअल थिंग, वी टेक केयर ऑफ द पॉलिटिकल थिंग। प्रिय माने जीसु सब विषय अधिकारी। दरकार पड़िला भितरे पसी कोठी मंदिर भितरे पसी चामुक धरी सबको पिटिछंती। दस्युर ग्रहण करबा को हबो नहीं। God has given that responsibility. He has given that key to the servants, preachers to do something किछ करिया पाई। सेति पाई से पितर को कहले पितर मु तुमको चाबी काठी देबी। आई एम गिविंग द की कुटरो स्वर्गर। एठी ऑन कले एठी अनलॉक कले सेठी अनलॉक हेबो। एठी क्लोज कले सेठी क्लोज। आमे एते विश्वस्त होइबो। आज काले मो से गोटे ग्रुप रे अछि मुंड बथाई गलानी मते। साधारण लोक गोटे एते जुक्ति करूछंती सत्य से ता भलिया जस्ट लाइक जीसस वेरी पेनफुल। मु आका गोटे लोक से पदरे गले सब मंडली सजाई देबी। केते केते महारथी हमर मंडली केते वर्षर 130-40 इयर्स रो मंडली केते केते महारथी एते उद्धत होतिले समस्त गले कोठी बस स्टैंड से पटे के अन्य जगह कबर पदारे सोइले। प्रिय माने आमे किछि ना वी आर नथिंग। आमे चेष्टा करिबा श्रृंखलार सहित प्रेम रे क्षमा देई परस्पर को ग्रहण करी आकर्षमूलक नुहे। आमे क्रिश्चियन लोक क्षमार सहित आदरर सहित रेक्टिफाई करिबा। रेक्टिफाई करिबा को पड़िबो निश्चय किंतु रेक्टिफाई करिबा आदरर सहित। किंतु डोंट चैलेंज प्रभुकर लोक माननकु व्याघात दियो नाही। जेतेबेले निजर भौणी मसांग को आक्षेप कले तू गोटे विजाति स्त्री को बाहाइछु तू कोन इस्राएल गोष्ठीर तत्व नेउ। व्हाट हैपेंड? कोन हला? कुष्ठ रोग धरला। अरे प्रभु जदि प्रभुकर लोक माने नष्ट करूछंती दे विल गेट द पनिशमेंट। प्रभु ताकर हिसाब नेबा। आमे के विचार करी हिसाब नेबा लोक हु वी आर। आजिकाली मंडली रे किछि आलोचना हो नै प्रिय माने दुख लागुछ। संकट कचरे आलोचना हो। प्रभु को आमे डांडरे पकेइलु हाट बाजार रे बिक्री कलुनी। एबे वर्तमान भारतर जो परिस्थिति अछि बहुत दुखदायक अटे। केमती दुखदायक देखुछु रायपुर रो घटना। गोटे पालक को एसिड फोपाड़ी जाली दे पूरा देह जाक पुड़ी जाइछि। अच्छा आमे एते स्ट्रांग लोक नेकी एते कहबा गले मंडली प्रेमी what we do what they did कौन कले से विश्वासी बार कौन कले नहीं नहीं पालकों को मारो नहीं
आमको पछे जाली देले दियोसिन ताकू काई कहले कि किए नहीं कारण आमे खसी जीवा लोक साधारण विश्वास आम खसी जीवा लोक कहवा केवल पालक माने जते दिन काम करेंगे 30-35 वर्ष तापर मध्य सेथिपाई पालक प्राचीन मानक अभिषेक कराउछि कारण दे आर कॉल्ड फॉर दैट पार्टिकुलर वर्क आउ सेथिपाई जदि पालक प्राचीन मरी गले गिरजा को आनंती मरी गला परे ताको शेष सम्मान जणाइबा बिकॉज जेते बेले से माने अभिषिक्त होत मने रखंतु जेते बेले से माने अभिषिक्त होंती when they will get ordained they are the property of church से माने हुचंती मंडलीर संपत्ति आपणकर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं कई कोई मोर बापा एटा मोर माँ एटा मोर स्वामी एटा मोर नहीं दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ चर्च दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड सेथिपाई आमे प्रभुंकर हाथ रे आउछ प्रभुंकर संपत्ति अनेक जगह बिशप मान को कौन कराउछि मरी गला परे कबर कोठी दियाउछि कॉमन कबर पदार दियंतु दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च मंडलीर संपत्ति प्रिय माने पालक माने प्राचीन माने कहबा गले दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द चर्च दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड तब तांको हमें केमती से प्रॉपर्टी को हमें केमती यूज करूछु बी आंसर हो आमे टिके उत्तरदायी हेई रहबा कारण दिन भयंकर अटे आमे प्रीचर जो माने प्रीचिंग करूछंती प्रचार करिथिबा लागि जे आज आपण मन बसछंती केही जोडे हमको बाप्तिस्म देइथिबा लागि आज आमे मंडली रे बसछु केही जोडे कन्फर्मेशन देइथिबा लागि केही जोडे विवाह देइथिबा लागि आपण कि आमे सब बसिछु नचेत केही न थांते तेनु प्रीचिंग दैट मीन्स जना जुन भविष्य वक्तांकर कथा मन से होई तो ट्रैक आउट हेतिले ताको को आइतला कोड जाओ बोली निनिबी को जाओ निनिबी रे लोक माने समस्या रे अछंती से बापरा कोन कोले मते की धंदा सेटा हैं सेठी मार देबे नै लोक माने कारण से माने सब भयंकर दुर्दांत लोक एते पापपूर्ण से डरी कि नाई मु सेठी जीवी नै पहिले मध्य किछि लाभ नै हां सेथि निमंते से कोन करंती गोटे जहाज धरंती आ तर्शीस को पळेबा पे चेष्टा करंती तापर कोन हैला हम जान जहाजर परिस्थिति कोन हैला ताको फिंगा गला माछ भितरे रही से प्रार्थना कले प्रभु की दंड मते एटा देलो 2 दिन जदी छाडी देबो ए माछ पेट भितरे आउरी मुई हजम हे जी मोर लाइफ एंड हे जीवो प्रभु ता पूर्वर मते गोटे सुजोग दियो आई वांट टू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल मते सुजोग दियो प्रभु थरे जेमति मु प्रचार करिवे से गले जाई की प्रचार कले देखा जाए पक्षी गाई गोरु सब से माने उपवास कले आमे मंडली पाई एते प्रेमी मु भाबुची गोट दिन आबे सब मंडली रो गायो फास्टिंग करबो पारबा कि आमे सेटा जणा नै आज्ञा आमे सोजे पद भी रहबो अरे एटा पे झिकाटोडा सेटा पे झिकाटोडा हो प्रार्थना करबा कि बुधवार दिन समस्त मंडली लोक आमे सकाळ 10 रु संध्या 6 घंटा पर्यंत उपवास प्रार्थना करिबा केते जण आमे प्रस्तुत अछि सेटा जाको प्रस्तुत नै आजि काली लीडर मानकर बड़ समस्या तांकु मंडली रो सामना रे डाकंतु पचारंतु प्रभुकर प्रार्थना जणे टिके को विश्वास स्वीकार जणे टिके को घबराई जिवे हरि जिवे बाहर मात्र ये बापा तो मु भाबुची इलेक्शन गुडा कहले फास्ट रे सेटा टेस्ट करवा दरकार अछि से प्रकृत रे लुथरान विश्वास अनुसार बढिची ना नै न हेबा जाय होबो नै कारण आमे अनेक लोकन को प्रार्थना न आसीथिबा लोक बेले बेले मंडली रे छिडा कर दैतु कार दुर्बलता सेटा आमे बाछिछु आमे भाबुछु हेई गलास नाइ आमे बाछिछु आमे शिक्षित लोक सेंति लोक बसाई दी आमे टेंशन हे जाउछु जो माने मंडली को समय देबे जो माने मंडली पाई उत्सर्गकृत से मानन को आमे लीडर बाछिबा आ से माने शासन करिबा पाई नाही से माने समस्त को स्नेह प्रेम रे आदरिबा पाई आदर क्रिश्चियन लोकटी शासन नाही से माने आदर करिबा आमे प्रभु को मस्तक करिछु आमे अंग प्रत्यंग मु मध्य अंग प्रत्यंग आपण माने अंग प्रत्यंग आमे सब तांकर मस्तक रो डायरेक्शन रे चालुछु त प्रिय माने आमे बेटर टुमोर पाई मंडली वर्तमान इलेक्शन प्रोसेस दे गति करूछि आ जे माने ऑनलाइन रे मध्ये अछंती प्रत्येक जानि रखंतु आमे सब उत्तरदायी वी आर नॉट
होली पीपल आम पवित्र लोक नुह गॉड इज होली का जजमेंट करंतु नहीं केवल चेष्टा करंतु निज पक्षरे जेपरी निजर पालक प्रचार मानकु सम्मान देवा आ मंडली को ठीक दिगरे नेबा पई आपणकर सहयोग दियंतु ताठारु अधिका कले प्रभु तांकर निष्पत्ति से निजे नेबे तेणु प्रभु या हेबा पई आ आसंता दिन गुड़िकर उत्तम दिन प्राप्त हेबा पई साहाय्य करतु आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधरगम्य जे ईश्वर सहाय शांति ता ख्रीष्ट जीशु सहभागितारे तुम हृदय मन को सुरक्षा कर रखिब आमेन।